लंबे समय तक बंद रहने के बाद राजगंज के परमुंडा मोड़ स्थित नीम इको पार्क का शुभारंभ। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. पिकनिक सीजन के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय तक बंद रहने के बाद परमुंडा मोड़ स्थित नीम इको पार्क खुल गया है। फुलबाड़ी और गाजल जोबा के बीच परमुंडा मोड़ पर नीम इको पार्क है। पार्क का शुभारंभ अंग्रेजी नववर्ष के पहले दिन हो गया है। पार्क लगभग 5 वर्षों से बंद था। वन विभाग के आमबाड़ी रेंज कार्यालय और संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा पार्क को फिर से खोला गया है। रख रखाव की जिम्मेदारी संयुक्त वन प्रबंधन समिति की होगी। हालांकि पार्क जंगल में होने के कारण आग जलाने यानी खाना पकाने पर प्रतिबंध है। यहाँ घर या बाहर का पका हुआ खाना खाया जा सकता है। साउंड सिस्टम भी नियम अनुसार ही बजाना होगा। पार्क की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है। नीम नदी भी बहती है। सब कैनाल पानी झरने की तरह बहता है। कुल मिलाकर परमुंडा का यह इको पार्क खूबसूरत वादियों से घिरा है। পার্কটা চালু হলো দীর্ঘদিন আমাদের বন্ধ ছিল। এটা তো বিশ্বাস সাহেবের আমলে এটা চালু ছিল। তারপরে হঠাৎ করে সরকারি অনুমোদন আসলো যে পার্ক বন্ধ করতে হবে। বন্ধ হলো তা তো বর্তমান যে সরকার আছে বা ডিওফও আছে বা রেঞ্জার সাহেব আছে এরা বললো যে নতুন করে পার্কটা চালু করো। এমনি লোকজন অনেক বসে, কিন্তু তারপরে যদি পার্কটা চালু হয় তো মানুষের ডেভেলপমেন্ট হবে, পাশাপাশি দোকানগুলোও চলবে। এই জন্য পার্কটা চালু করা। পিকনিক পার্ক চলবে। এর আগে তো ছিল মোটামুটি আমরা জায়গা দিতে পারিনি, এরকম লোক ছিল। তো মাঝখানটায় বন্ধ হতে এখন তো চালু হতে একটু সময় লাগবে। চালু তো হলো আস্তে আস্তে শুরু। মানে কত বছর থেকে বন্ধ ছিল এটা? এটা মোটামুটি 5 বছর 6 বছর হলো বন্ধ ছিল। আবার নতুন করে চালু হলো। সাহেব বললো যে এখানে আমাদের ওই আগুন জ্বালানো চলবে না, ড্রাই পিকনিক হবে, এটাই বড়বাবু বললো আর কি। সব ব্যবস্থা আছে। এমনি পাশাপাশি 2টা দোকানেরও চেষ্টা করতেছি। ড্রাই ফ্রুটের দোকান দুইটা থাকে, তা মোটামুটি পার্ক চলবে আর কি। এই যে পারমুন্ডা ইকো পার্ক স্থানীয়, স্থানীয় আমি এখানে। না, ভালোই লাগছে। ব্যাপার হলো কি মানুষেরও বলতেছে না পার্কটা চালু হওয়ার দরকার আছে। এমনি বাইরে থেকে আজে বাজে লোক বসে রাত্রি কাটায় বা 2-3 ঘন্টা থাকে, মদ দারু খায়, ওইটার জন্য এখানে বন্ধ থাকে আর কি। ডিপার্টমেন্ট থাকতে এবং কমিটিও থাকবে, বন সুরক্ষা কমিটিও থাকবে আর কি। কালকে তো ডিটেলস আলোচনা হয়েছে,